चंद्रकांत आज्ञा जसवंत आज्ञा 2002 साल बिहा हेले सुनो ताली जितना मारो बोले मारो 2005 तो 2002 साल बिहा हेले 2000 सुनो हला नी हला छुआ पिला बोले 4 वर्ष हो गला ताकर मन दुख टिके था छुआ पिला नहीं हेबार बोली ए सुनो सुनी साले ताली मारबो गो पहले मैं काना कहूं जे सुनो या कथा आले सुने से हसबो ताली मारबो ए सुनो मिले तो माराम संगे मन दुगरे थाम बोले बरगड़ डॉक्टर तापरे एंता मंदिर मान को भी गले उपास कले व्रत कले फिर भी नहीं है बहुत दुनिया भी कले नहीं है मन दुख रे थाम सब दिन आउजन स्कूल के आसन पढ़े के जासन ताकर मन दुख था दिने काना ही जे आउजन तमर गारे छके पान दुकाने पुड़िया खाउजन सेति बेले से प्राइमरी स्कूल रो जुड़े छुआ संगे चॉकलेट खाई जो बेले आज्ञा पुड़िया दुटा बना बोले खाउजन पुड़िया बनै जी से दुहु छुआ कथा होजो गुटे छुआ चॉकलेट घिनबा आ गुटे ताके सांग दे से जे छुआटा सांग दे से बुझि सब दिन चॉकलेट घिनुछु ई चॉकलेट खाले का है से वाला छुआ है ए सुनो न बोले से कथा जन्ना आज्ञा सुन ले से चॉकलेट से पान दुकानी के बोले बाबू भल चॉकलेट दिखा दे भल चॉकलेट और नहीं गिर घर के बोले ताकर बोलाले स्कूल के और कहे थे घर के बोलाले लेकिन ताकर माराम को दे चॉकलेट खा तो माराम खा ले आरो दिन फिर आसे गिर फिर छुट्टी बोला बोले फिर 5टा चॉकलेट लेकिन ताकर माराम को दे एंडगर सबुत नंबर 3 दिन चॉकलेट दे बसले बेले से मैडम भी डाउट करे जे चॉकलेट कंदा मते दउ जो बुआ मन को चॉकलेट दे तो बोर मान को मीठा दसन की मीठा पान देसन ना दउ जो कि छोरा पिला नहीं हमर बोली तमर मन दु बची जे एंता से आज्ञा बोले तमर जसवंत आज्ञा बोले अरे बेड़ी खा इटा ई खाला छोरा हवा ये कहला ले छुआ जुड़े कथा होतले छुआ बनले महापुर बगिल लोग छुआ उनको भगवान का रूप बोली कोआ जैसी छुआ जुड़े कथा होतले जे छुआ चॉकलेट खाले छुआ है से मैडम बोले सुनो से मैडम बोले तमे और तमर वाली भगवा नहीं न होए से छुआ ने ठीक कहू जन होले चॉकलेट खाले छुआ नहीं होगा का जे सत चॉकलेट खाले छुआ है सी सोदा ठीक कथा हो जन से माने चॉकलेट बोर थी जरा खाले छुआ है ऐसी सेना कहूँ जन से बोले चॉकलेट खाले छुआ है एंता गया आ गया हमने तुम्हारे स्कूल है जन बोलो केंद्र के तुमको बात बोलो जन सुनो व्यक्ति में देखु जे आमे जेतला साहित्य सृष्टि करूछु जेतला कविता लिखुछु प्रबंध लिखुछु आमे समाज के देखि के लिखछु समाज रे जेन घटना घटुचे सेटा के देखि के आमे कविता लिखछु समाज रे जेनटा उगटिया देउछु समाज जेते बेले आमे बाट रखबार काम करछु विभिन्न समस्या आछे से भीतर गुटे समस्या आते तुमको सुने देबी ई जेन झियो मान को देखि के मोर मने पड़ु जे इने जत्ती में परफॉर्मेंस देउतले बड़ भागी झियो देउतले पिला माने बहुत कम मान झियो माने भी पिला पे धरि दिन नाचुतले अनुमान करो है नहीं और पिला नंबर बजा झियो संख्या भी बेसी होई लागु छै यहाँ पे मैट्रिक रिजल्ट बाहरला बेले देखमा झियो माने ऊपर थी प्लस 2 रिजल्ट बाहरला बेले देखमा झियो माने ऊपर थी झियो सब किछ करि पाउ जे हला हमर मां बुआ माने हम घर टुकेल ते हे गेले मुह ताकर फुली जाय झियो ते हे गेला बोझ होया बोल किंतु झियो न से के
আমার দেশের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা কে? দ্রৌপদী মুর্মু। পুয়ে ঝিও কি নাই সেন্তা সবু কিছু করিপারবে। সানিয়া মির্জা, ইন্দিরা গান্ধী, প্রতিভা দেবী, দ্রৌপদী মুর্মু কেড়ে কেড়ে লোক অছন। হেলে আমি আমার মানসিকতা ছোট হয়ে যাবার লাগে আমি ঝিওকে বোঝ বলে ভাবুছু। তোমাকে গোটে কবিতা শুনে দৌছে, মন ধ্যান দিয়ে শুণ সমস্তে বলে শুণ। গোটে গীতি কবিতা গীত আগে গাইকি শুনে দৌছে তোমাকে। সোনা রূপা হীরা নীলা মতি মাণিক যেন 8টা রত্ন আছে, সে রত্ন ভিতর ঝিও বি গোটে রত্ন হয়। তাকে সুযোগ দেবার কথা, সবু কিছু সে করে পারবা। সেতলে মোর কবিতা কন্যা রত্ন। শুন সুজন জন মন কন্যা রতনর কথা করুছে বখান। শুন সুজন জন মন কন্যা রতনর কথা করুছে বখান। ঝিকে নজর গুনা নাই কর কেহি, পুଅ ঝি ভিতরে কিছু ফরক নাই। পুଅ যেন কাম করে ঝি বি করে, সুযোগ পাইলে ঝি রহেছি উপরে। নাই ন সে যুগ আর নাই ন এভে, চালি গলা ন কেভে। ঝি অবলা দুর্বলা লুহে সেবে, আকাশে উড়ি পানি পারুছে বুড়ি। শাসনর কলগে হাতে পারুছে ভিড়ি। তার ভিতরে আছে কেতনি কেতে প্রতিভা, সুযোগ পাইলে ফুটি দিশিবা সুভা। কেতে যে ইন্দিরা গান্ধী, প্রতিভা দেবী, কেতে যে দ্রৌপদী মুর্মু না কহিবি। কেতে সাইনা নেহওয়াল তার ভিতরে আছে, মেরি কম মালেশ্বরী না রহিছে। তার ভিতরে আছে কেতে সাক্ষী মল্লিক, পিভি সিন্ধু ঝিও আমার রখিছে টেক। কেতে কুন্তলা কুমারী মীরা কুমার, কেতে ক্ষণ মধুর আশা লতার সুর। কেতে জয় ললিতা, কেতে মায়াবতী, মমতা বানার্জি, নন্দিনী শতপথী। কেতে সুনিতা নমিতা, দীপালি লিমা, ভারতর হকি দলে শোভে চন্দ্রমা। রোশনারা পরবিন আমার কৌশলী হীরা, ভারতর ক্রিকেট দলে পাহাতি তোরা। সরোজিনী নায়ডুকে নাই জানি কিয়ে, মদর টেরেসার সেবা তো মন ঘিনি নিয়ে। ঝিবি চলে পার্সি যুদ্ধ বিমান, আহা যুদ্ধ বিমান। অবনী চতুর্বেদী দেলা প্রমাণ, ঝি বদলেই পার্সি বিধি ব্যবস্থা। সাবিত্রী বাই ফুলে কহেছি হে কথা, গুরুবারে নির্ধার কথা নাই জানি কিয়ে। কেড়ে কেড়ে লোককে নচে খিলা তো জিয়ে। লিপিকা সে তো আমার সোনা ঝি, মাউন্ট এভারেস্টকে দেখতো পারিছে ঝি। তার ভিতরে হচ্ছে কেতে পার্বতী গিরি, পদ্মিনী রাউত, রমা দেবী আহুরি। কেতে কে তুলসী মুন্ডা তার ভিতরে হচ্ছে, মেরি কম মালেশ্বরী না রহিছে। তার ভিতরে আছে কেতে সাক্ষী মল্লিক, পিভি সিন্ধু ঝিও আমার রখিছে টেক। দুর্গাবতী লক্ষ্মীবাই পুরাণ সিনা, দুর্গাবতী লক্ষ্মীবাই পুরাণ সিনা, ইতিহাস সিনা। আজির ঝিল সুনিতা কল্পনা, এথির লাগি দেমা তাহাকে শ্রদ্ধা সুযোগ। নিশ্চয় রখিবা দেশ জাতির গৌরব। সোনা রূপা হীরা নীলা মতি প্রবাল, তার সঙ্গে ঝি পরে আয় সামিল। অষ্টরত্ন রহিছে সংসারে জানো, তার ঠানু হিলে
नुहे कन्यार रतन सबु तो पारुचे देई आजकालिर झियो अकारणे सीना लुके खोजुछन पुओ सबु तो पारुचे देई आजकालिर झियो अकारणे सीना लुके खोजुछन पुओ प्रभु इंद्रा